Baby wadira jaleana ana mabikafu ashanita fimana ana bayu fidebe musala tai jaminika dipenda kumfuta is your name Alpha Omega is your name Ilana geni later Ilana fadulu later Ilana geni later Ilana fadulu later You are my defender, comforter. Praise your name. You are the my Omega. I worship you, Lord. Ilana geni later. Ilana fadulu later. Ilana geni later. Ilana fadulu later. You are my defender, comforter. Praise your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. The land is a night. Hey. Sekurikuri. Bidala wanikaya besimtaki itama bikeru yaudezazo sawa sawa You are my defender, comforter. Praise your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. You are my defender, comforter. Praise your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. Yesu Masia hata kimashake ketiri umuta dunia ketiri yawe kelana geni mai Emmanuel Manina kelana madulu leita rapuna kelana geni kapita rapuna ana ya leita yawe itanema fimanina Yesu Masia kelana geni kapita rapuna sama kelana fadulu leita kelana fadulu leita طبعا كنت بقولها تراونا دي عشان كده تردوا شواتين الجامعة هنا أمير الجامعة قلبه واتال الدير عمل شنو نبكين قال الله أكبر عليك بريجا نتا in the name of Jesus سلام عليكم كلهم وانا جبادة topic تتندى تالي مهم جدا بتوم شواتين وده سبب بلاس أننا كي أوكسالنا في جنة لأنه لمدة 21 سنة جنوبين جسلي Amira salam, Atina salam, Amira salam, Atina salam. Junubin gisali. Mungi guna. Nazjuli Yasua fi sir al-muqaddas. Nas guna nas sheli. Fi nihaya monje fi junub. Mombada zatu monagli biga galabu junuba Sudan biga Saddam wa Gomora. Fasad katil ayat dukulu. Ladi kanta mrija fi lahza altakum. Appreciate God first for giving you a country. Appreciate him for
for reserving those resources for you. Kira nder wurre tam kanta masibu ajadde ya junubin, including ana zatu, maana wagala ana yao malaika. Lakini at least enda mani sisi rabuna tanna yo. Yeah. I appeal to the African Union and the international community to immediately stop bloodshed and genocide in South Sudan. If you want sustainable peace, stand up for justice. Non-gunmen killers, killers of South Sudan. Non-gunmen killers, one day there will be none. Killers, killers of my people. Non-gunmen killers, one day there will be seen. Non-gunmen killers, killers of South Sudan. Non-gunmen killers, one day there will be none. The same people who kill people in Malakal, and Agalia, the same people who kill people in Motown. The same people who kill people in Bentiu. The same people who kill people in Rumbek. The same people who kill people in Bibor. The same people who kill people in Kwajo. And Agalia, the same people who kill people in Wowtown. For the crimes against humanity, get ready to face the court, international court. For the crimes against humanity, get ready to face the law, international law. For genocide you have committed, get ready to face the law, international law. For atrocity on our people, get ready to face the court, international court. For the rape, looting and robbery, get ready to face the court. For the killing, children, get ready to face the international law. For kidnapping innocent people, get ready to face the law, international law. For detentions without trial, get ready to face the law, international law. For the poisoning of important people, get ready to face the law, international law. Non-gunmen killers, killers of South Sudan. Non-gunmen killers, one day there will be none. Non-gunmen killers, killers of my people. Non-gunmen killers, one day they will be seen. Non-gunmen killers, killers of South Sudan. Non-gunmen killers, one day there will be none. The same people who kill people in our will. The same people who kill people in our game. The same people who kill people in Yambio. Anagalia, the same people who kill people in Juba town. The same people who kill people in Kadikaji. The same people who kill people in Lokiliri. The same people who kill people
Monterey. Anagalia gonna same people who kill people in Monterey. The same people who kill people in Mangala. The same people who kill people in Kondogoro. The same people who kill people in Lowe. The same people who kill people in Lumule. A non-gunmen killers, killers of South Sudan. A non-gun will be known. A non-gunmen killers, killers of my people. A non-gunmen killers, one day they will be seen. A non-gunmen killers, killers of South Sudan. A non-gunmen killers, one day they will be known. A non-gunmen, Gijibule na mutu ketir. Anagalia pana non-gunmen, Gijibule na wajadeliba. A non-gunmen, Gijibule na kore ketir. Anagali junubi non-gunmen, Gikatulu junubi kurion. A non-gunmen, Gijibule na mutu ketir. Anagalia pana non-gunmen, Gijibule na wajadeliba. A non-gunmen, Gijibule na kore ketir. Anagali, a non-gunmen, Gikatulu junubi kurion. Ya, syukran. Lalu kaman. Ada guna tani kaman. I appeal. Ya, syukran ketir da aku bitana Jimmy Santarlina Areka شاب ثوري بيقدم أغاني كتير للثورة. يعني بنشكره كتير. ده هو العمل الثوري كده، انت بتغني تأثر بكلمات بتاع مواطنين. فالمهم التوبيك بتاعنا طبعا واضح جدا، انتوا شايفين في شاشة زي ما احنا ماما ربيكا نياندينغ. انتوا شفتوا the lessons from Rebecca Nyandeng. الرسائل تفادى من الكلام اللي هي قالته ده توبيك اللي احنا هنتكلم الليلة. فاحنا قبل كمان نمشي قدام طبعا جنوب السودان ملي باسم شنو بأشياء كتير، معلومات كتير في الساحة. انتوا بكون شفتوا الحصل في حاجة وفي حدث مهم جدا احنا لازم نمشي. we should not just leave it to go like that. هو ده عن general اللي اسمه أتشيك general أتشيك major general أتشيك break silence after violent arrest urges come. أنا أقدر نمشي فيه سريع كده. طبعا انتوا شفتوا كمان ناس حركة شعبية اللي هو ناس SSPDF لما حصل يا موضوع بتاع الجنرال ده، لما طلع الخبر هم لو بقى دايرين نقولوا ده حاجة بتاع قلوك ولا قلوك بتاع ناس جونسون ولاين ده، كان دايرين يودوهم في قدام ميدان نمشي شاغل لهم ناس دي SSPDF. كان بقى حاجة تاني حصل كده قال لا ده زول بتاع أولونيا أو بتاع قلوك. أنا بقدر نقرأ هنا. أنا شفت الكلام ده بقى طلع في آي راديو اللي هو بتاع ليلى بيقول I escaped in a handcuff. Major General Ashik breaks silence after violent arrest urges come.
الكلام ده نشره قبلي 6 ساعات. هو قال هنا طبعا صورة بتاع منشور. Major General Ahmed Sheikh has broken his silence following uh, harrowing ordeal in Upper Nile State, revealing how he escaped from violent detention and survived 3 days hiding in the bush before reaching safely. In an inclusive interview with iRadio from Reng on Saturday, August 2023, 2023, 2026, Major General Sheikh, who is currently receiving medical treatment, urged his community to reject retaliation and embrace peace following his survival of a violent detention. According to Ashek, the incident began on August 17 when he returned to uh, Wadakona from Reng. Upon arrival, he was summoned to Manyo County Commissioner office by Commissioner Zakaria. Expecting a routine meeting, Sheikh arrived to find a military force led by Brigadier General Alajabu and members of the county security committee. Sheikh stated he was questioned about his trip to Rang under allegation that he was violating movement restriction, claims he denies, maintaining he had duly notified both military intelligence and county security before traveling to resolve an issue involving his vehicle. Following the questioning, Sheikh alleged that General Johnson Uloin ordered his arrest, disarming, and detention of his bodyguard and his immediate transfer to Meganis or Kitgwang. Soldiers beat me and dragged me along the ground before placing me in handcuffs and threw me into vehicle, a sheikh recount. His chance at survival came around 2 a.m. when the transport vehicle stopped and the escorting soldier stepped away to rest. Still bound in handcuff, Sheikh fled into dense bush, despite soldier allegedly opening fire as he ran. He managed to break free from his restraint under cover of darkness. Sheikh spent 3 days navigating the bushes without aid before making contact with his family. Relatives subsequently coordinated with the 1st Division Army Command, which dispatched assistance, provided protection, and brought him to Rang for urgent medical care. Despite the violence nature of his order, Major General Ashek issued a stern appeal to members of the Cholo community to refrain from retaliation or inflammatory rhetoric. I urge our community to remain calm and resolve this matter strictly through dialogue. Sheikh emphasized, warning that revenge would only trigger broader escalation and bloodshed across the state. So note the allegation details by Major General Ahmed Ashek could not be uh, independently verified at the time of the publication. Yeah, Kalam al Ahmed Ashek. بس انا عشان كنت متابع الكلام ده نقرا في اعمال الفاتو ده كويس انه
هسه احنا شفنا كان ممكن الناس يفتكروا بانه هو ده الوضع بتاع جنوب السودان. just imagine someone is, you guys are all together as a military, then suddenly things like that is happening. وده بيجيب مشاكل كتير في جنوب السودان. يعني مس انه او كان ما misunderstanding، لكن في dysfunctional system ما قاعد مع بعض. عشان كده انت بتشوف حاجات زي ده بيحصل. يلا في النهاية لو الناس ما يتداركوا، لو ما في كنترول، هذا ممكن يجيب موت. في الزمن اللي عندنا وضع في جنوب السودان بقى موضوع بتاع قبلية بقى حاجة عالية جدا. وده كلام خطير جدا يا ناسي. قصة بتاع أحمد الشيخ ده اللي هو جنرال ميجر جنرال أحمد الشيخ، في عاوز زي ما انتوا سمعتوا. أنا كنت قاعد أقرأ من آي راديو للناس اللي دارين يجي يعرفوا أكتر من كده، بيشوف آي راديو. الكلام ده مش منشور قبل 6 يعني طريقة شكل تعصف بأنه هو فعلا مشى في موضوع عربية بتاعه. فهو لما رجع لقى إنه بقى يواجه معه أسئلة، وبعد ده قاموا قبضوه وخدوه اسمه شنو أصلاف في يده وعملوا له detention. فهو بس نجا بالطريقة بتاع إنه how he escape أو طلع من هناك. كان في عساكر، لما عساكر دي نزلوا هم من العربية وكده، دي هو اللحظة اللي هو انتهز الفرصة إنه يعني آه، يعني يطلع يزوق، يعني to escape من هناك. يا هو بقى قاعد يا هو مع ظلام ده في بوشز هناك. ديل حاول إنه يفتش عنه، وبعد ذاك مع اتصال مع أسرة بتاعه قدر إنه يتواصلوا معه، وياهو جابوا إنتو سميتوا الديفيجن اللي جا مشى ساعدهم في إنه يجيبوه. حسوا في علاج في مدينة بتاعنا. فأنت تعرف حاجات البسيط ده يا الراجل ده بيتراكم. أي حاجة ما عنده حلول كل مرة، يعني ما أمين ما قدموا له حلول كويس. كل مرة بيتراكم لمرحلة بيوصل مرحلة كبير جدا. وده وضع بتاعنا في جنوب السودان. وكثير احنا قاعدين نقول للجنوبين ولناس نظام بتاع كير ده بانه كلام you ignore little thing، حاجة صغيرة انت you ignore it، انت بتخليه يكبر يكبر يكبر، في النهاية بيطلع عن اطاره. عسى زي بتاع ناس ربيكا نياندينغ لما جاي يفجر بقى يونس زي ده، وما قاعد يونس زي صح كده. ولده صح سياسيين ديل كتير من مرات بيقولوا كلام كتير. لاحظ انه ربيكا نياندينغ ده حتى لو احنا اختلفنا معانا تريزا في حاجات كتير انا مختلف مع ربيكا نياندينغ، لكن I appreciate كلام اللي هي قالته. whatever she said I appreciate it. ليه؟ لأنه وقال ما بس قال كلمة كلمتين زي بتاع ناس كوال ما بيجي يقول كلام واحد احنا we are all dogs وهنا we are fail وكده وياهو. طبعا احنا قاعدين نشوفهم بيقولوا كلام بيكونوا قاعدين، لأنه معروف إنه أنت لو بقيت خلاص أنت شايف أنت كفرت. وفي كلام ربيكا نياندين قالوا بمعنى هي ما فاضية ذات. قال حتى كان دارين يجي يقتلوني ذات أنا ما فاضي، أنا ذات هموت زي ده ليه؟ لأنه خلاص أنت وصلت في مرحلة أنت ما فاضي. أنت ما فاضي شنو هيحصل؟ لاحظ إنه ربيكا نياندين برضه في بيكا بتاع ديفيد ماجور. بما إنه أنا عندي أزمة، عندي مشكلة مع كلام بتاعهم اللي دائما بونسوا كلام في لما يكون في مناسبة او كان ده بيكا. وانا بتفهم الكلام ده لانه هم ما بقدروا يجمعوا ناس ساكت زي ده. هم بينتهزوا فرص اللي بيكون في جمهور نازل قاعدين عشان يمرر كلام بتاعه، لانه هم في بعضهم كده ما عندهم تجمعات سياسيه الناس بيقولوا ناس يتكلموا. لكن انا بشوف انه كان في وسائل كثيره، بس بكون عشان نازل في المخ بتاعهم التكنولوجيا ده يعني ما وصل لهم بطريقه ثانيه. ولا طبعا شغل ده بس انه المثل بيقول انه لو افريكان بروفرب بيقول انه انت قال الزول لما ياكل ما بينشنو ما بيتكلم. شفت كيف؟ سو فتليفوناتهم ده ممكن هم يرسلوا رسائلهم في جوابات، ما ناقص انترنت، ما ناقص كهرباء، ما ناقص هذا ولا ذاك، عندهم كل الوسائل المتاحه. شفت كيف؟
عموما الحاجة اللي نقدر نقول إنه كل ما يتراكم المشاكل من غير حلول، كل ما ازداد صعوبة حلول له بشكل جذري. زي هسه مشاكل الجنوب ده، الناس بيقول يا جماعة في حاجة كده، يا جماعة قاعد يحصل، شنو بيحصل كده، شنو بيحصل كده. الكلام ده ما في زول قاعد ما قاعد يتكلم، يعني قاعدين ينظر للكلام ده. ريبيكا نياندين قال كلام في الزمن في 2005 ده، في 2025 هنا في احداث بتاع ناصر. زول اللي بيتذكر كويس، زول اللي جا ونس نسيه، حتى زول اللي اسمه اللي ونس، لكن ما زي الكلام المره ده قاعد يقوله. لاحظ مره الفات وقال في بيكا بتاع ديفيد مجور، وقال يا اخي ما تستغلوا بيكا بتاع مجور ده عشان تمرروا اجندات بتاعكم. قال لانه ديفيد مجور ده كان طلب منكم انه داير يكون وداير يمشي علاج 3 مرة لانه عنده سكري. انا زمن ده انا تريزا ده ما بعرف بانه ذات ديفيد مجور كان عنده سكري الا من كلام بتاع ريبيكا نياندين، لانه طلب كذا مرة بانه داير يمشي تعالى، جيتوا رفضتوا له. لما مات لما قتل ومات، خلاص انتوا دايرين تجوا هنا دايرين تبقوا بانه هو بطل، بقيتوا انه يعني هو بطل وكده، وانتوا يا سبب ذاته في سبب اللي هو ذاته جا ماده. لانه لو اديته فرصه كان مشي يتعالج من سكري بتاعه ده، صدقني كان الحصل ده ما حصل. لكن خليتوه هناك ويقعد هناك. يلا بعد ذاك انتوا عشان دارت تمرروا اجنده بتاعكم، انتوا you want to pass your agenda through him, and then you thought, oh my god, this David Major, hallelujah, there I scapegoat بتاعنا, let us use him against Victoria عشان كلام ده يجي. ربيكا نياندين يا قال الكلام ده، وقال الكلام ده انه don't use اجر بتاع ديفيد مجور، لانه ديفيد مجور ده كان عيان عنده سكري كم مره وطلب ده يمشي علاج. ده واحد. نمرة 2 وقال يا جماعه يا ونسوس ده بيجيب مشاكل. الكلام كله بي قاعدين يعني سهام كان طبعا انتوا شايفين وود والله we do this دكتوريا والله we do this وده they can accumulating all these issues عشان هم يوصلوا في مرحله سقطوا في الدكتوريا ده معروفات بتاعه ده شغل مخطط كده. اسمه شنو فيديو بتاع ريبيكا نياندين ده صح، في احنا في حاجات كتير، لكن اقدر نسال الجنوبيين ده كده وروني ما في زول تاني القدوان زي الا سانتو لاكو ده ابونا اجر ده روكو تابان. في نفرين بيجوا لكن فادا روكو تابان ده بقوان الكلام ده دوغو اجر بيشوب اجر كلام اللي انا كنت شجعت فيه برضو اللي هو الرساله بتاع قساوس بيشوبس او بيشوب بتاع كاثوليك بيشوب مع باسترز او كنيسه كاثوليكيه عموما. انتوا شفتوا المسج بتاعهم اللي هم جاوبوه، حتى هم ذاته اكدوا بانه انتخاب الحس الحالي وبالذات في شهر 12. شفت كيف؟ فهم وضحوا انه الانتخابات ده ما هتقدر تقوم لاسباب هم يتكلموا فيه. اولا الوضع في جنوب السودان ملتهب، ما في سن، هم ذكروا مشكله بتاع الامن. ونمره 3 اللي هو هم ذكروا كلام بتاع you know communal fight, people are fighting. How many people lately almost كان ده 60 people أبنا اللي احنا شفنا كمان الحصل في ولاية مونتيل برضو شغال بيقتل، واحنا شفنا احداث كتير. يعني البلد كله ملتهب. القضية بتاع السلام ما نفذوه زايد عن فيكتوريا معروفات بتاع انه يتم اطلاق سراح بتاعهم. لانه يا جماعه حاجات احنا قاعدين نتكلم فيه ده بالذات ناس حكومه هم بيشوفوا كلام ده كان ديل هنا الجماعه بتاعهم هم بيشوفوا كلام احنا قاعدين نتكلم زي كانوا ليه هم ما عارفين بانه ده تراكمات
ما ده نفس حاجه اللي كان حكومات بتاع السودان عملوا. many time جنوبين بيقول لهم يا جماعه اعمل لنا كده حاجه ده كده حاجه ده كده، هم قاعدين يصدقوا. ساكت في خمسينيات ستينيات جنوبين بيتكلموا عن فيدرال سيستم، بانه يا جماعه احنا ما دايرين انفصال، احنا دايرين نبقى واحد، لكن يكون في نظام فيدرالي. لانه عشان نفوسنا، لانه النظام الفيدرالي اللي بعمل شنو؟ النظام الفيدرالي ده بدي الخصوصيه لكل دولة بكل ولايه او كل اقليم. لان النظام الفيدرالي هيخلي انه الولايه يقوم يكتب دستور حسب اللي شنو ده الوضع بتاعه الداخلي. كان وضع ده فيه اغلبيه من وين، من شنو الوضع ده منطقه ده فيه كده، يعني عنده خصوصيه عقائديه، خصوصيه تقليديه او تقاليد، خصوصيه بتاع الموارد والحاجات ده كله فيه. انت بتكتب الدستور بتاعك، حتى الموارد ده في النظام الفيدرالي، ما موارد ده كله في او السلطه المركزيه بيكون بيشرف على الموارد ده، بيكون في نوع من شنو التوازن ذاته في شنو تقديم، بمعنى الولايات والمحافظات لأدنى مستويات هياخد النسبة الأكبر من المركز، لأن المركز أصلا ما بيكون فيه حاجة، المركز بيكون فيه حاجات بسيطة، فيه الخارجية، فيه جيش، شفت كيف؟ والى غدا او التجاره اللي شنو الدوليه، شفت كيف؟ لكن بقيه الحاجات ده بيكون هنا للشعب، هنا في الولايات وفي محافظات، شفت كيف؟ فالجنوبيين لما قالوا كلام ده when the South Sudanese were talking about this federal system, telling the Jalaba that we actually don't want to separate, we want to be in this parameter of the bigger Sudan together with you, but let at least have the federal system. They came up, they were saying no federation for one nation, federation means separation. Should they give? Yeah, and even the understanding of the concept of the federal system in the mind of those people is completely wrong. Although I believe it's not because they don't understand, they know 100%, but the problem, they don't want the people in South Sudan by then, or rather the entire Sudan, to have the independent out the economic independent, and also so many other the things that can benefit each state or even region. ليه؟ لانه في نهايه المطاف انت كان قاعد في ولايه بتاعك ده في امتيازات كثيره، حتى الولايه بتاعك ده ذاته بيدخل في تنافس التجاري مع الولايات الاخرى. ليه؟ لانه انت بتكون منتج لحاجه، الانتاج ده انت بترسل لولايه ثانيه، ولايه ده ما عنده حاجه ده بيجيب بجاي، شفت كيف؟ وفي النسب يعني في موارد معروفه اللي بيكون موارد قوميه، القروش ده كله والريفينيو بتاعه ده كله بيمشي في المركز وبيجي يقسموه بشكل مناسب جدا. يعني ممكن 60% ده يقع في المحافظات مع الولايات. من كده الولايات ممكن ياخذ حاجه بتاع المركز، ممكن ياخذ حاجه بتاع 20%، وال 20% الثاني الفاضل يخطوه في خزينه الدوله لشنو؟ ده للكوارث. يعني انت بتلم قروشة، يعني انت بيكون ما عندك مشكله، يعني معناها هيكون عندنا بنك زراعي، هيكون عندنا بنك، يعني شفت البنك المركزي ده عندنا الحاجات ده، البنوك ده بيكون كله قاعدين هناك، بالذات الموارد زي الذهب، الحجار الكريمه، الماس، اللي اسمه شنو ده لولو، والحاجات اللي فيه اللي كان موجود عندنا امين الحجار الكريمه ده تنزانايت وروبي وحاجات ده كله في عندنا، وده بيدخل في تجاره عالميه. يا انت عندك بس دايما نيانغا تي زي هسه في دين تاعك ده براو اوريدي، ده براو 2000 دولار ولا 2000 يورو. كده تخيل عندنا اللي انت بيكون قدر كف يدك ده كم؟ ده دايما انا شفته قاعد يسرقوه في جنوب هنا، عندي فيديو بتاعه قدر يدين بتاعي زي دايموند كده. imagine دايموند ده بكم؟ دايموند ده براو ممكن كان بيبني لنا رمشل ده بيبنوا دايموند في كفه بتاع يدين. يلا شوف هنا اليانغاتيتي السكر الفيدين ده ب 2000 كده. imagine بس يا جماعه، يعني ده يعني العقل ده ما
ما في لأن هناك في مخ بتاع مخيك بتاع جماعة ديل القاعدين يلا بعد ده قال people shouldn't talk. قال people shouldn't talk وكلام الكثير ده. we have to talk. أنا ما بونس كيف وحاجة أنا غير نقول إنه شنو في الزول الدري يقول بأنه we shouldn't talk. no احنا we will talk until tomorrow. أنا طبعا شفتها قبل ما نمشي قدام. أنا شفت اسم شنو بتاع في ورقة برضو الجماعة ده طبعا بكون كلام بتاع ربيكا نياندينغ ده ما عجبهم. قاموا كتبوا ورقة مكتب بتاع كير. قبل احنا ما نشغل فيديو بتاع ماما ربيكا ده عشان احنا نتكلم فيه. انتوا شوفوا الهم لكن يا لا لازم حاجة ده حاجة أجيب كله يا هنا exactly شلا بس صوت تايجوسل كويس. هو ماشي وين تمام ما أنا رسلتها أوكي تمام يا نشوف هنا. أيوة يا ده هنا نصفيهم لازم print it out لكن just read it from here. ده من مكتب بتاعنا مكتب بتاعنا نسكير كلام بتاع ربيكا نياندينغ أكل بجنبه. فالشغل ده كير طبعا ماشي ساوث أفريقيا قال ماشي يعمل مباحثات. مباحثات دي عنده علاقة يا بانتخابات الجاي. واسم شنو ده ومشى لرامافوسا. يا أخي رامافوسا ده خليت ديل ويس حاجة زينوفوبيك هناك قالوا سكت فيه نما قتلوا فيه أخوانا الأفارقة. you know قال Republic of South Sudan Office of the President ده الليلة طبعا يوم مش الليلة يوم 23 يا وزاتو ده من مكتب بتاع رئيس بتاعكم بتاع بابا زي كلام بتاع هيلين أتر. بابا دي أنا سلمت الرئيس أنا سلمت البريزيدنت بتاعي أنا سلمت البريزيدنت بتاعي بوي كان بريزيدنت نسيه كان ماله كان زي ناس جرنج زي ما كسل بكين والله أنا سلمت جون جرنج لا أنا زول عنده كاريزما حتى لو اختلفنا مع ليه الدكتور جون جرنج ليه الدكتور جون جرنج ده يا أخي عنده كاريزما يا أخي أنا هم جسلم نقول يا جماعة نجيب كده في ميدان نمشي هنا ذاته في ايفل تاور تاع فرنسيين دي نقول تيمابيل تريسا انا سلم جون جرن لكن ناس انت برا سلم كير انا بروكين قال انا سلم كير هسه ده ما شغل فاديه يعني انا برا هسه في باريس هنا دي انا برا هنا في ايفل تاور هناك انا بروكين قال السلام عليكم يا فرنساويين انا سلم سيلفا كير شنو كمان عمل نفسه هنا سوري يلا يعني زول ده بيجاي انا بيجاكين قال يا جماعه تاكل انا باريسيان ابغريتد سيلفاكير ما بيجاكي ده اتو ده ابو تاجيه ده اقول لكم فاديه نمره 1 فاديه نمره 2 seriously الناس بيجيني ازاي هيلنا مخلوقين دل في تاني في سو قال اسمه أبكر ميل سول كوس كبير دولة أجر ياسر سكر والاسم أبكر سكر سوري تاكيزان ده واحد كوس زي يجي وريني أنا زول كان حركة شعبية ليه سكين أنا قلت حركة زمان شعبية لأني هو كان كوس يا جماعة لقيت الزول قاعد يضرب في جامعة الإسلامية أنا بيجي أنا يا زول أنا عشان اعترضت قلت يا جماعة جنوب السودان ده عنده سيمبلز معلش أنا دخلت في شغل تاني جنوب السودان ده عنده رموز قبل أجر ولايات ده كل ولاية عنده رمز بتاعه
والرمز بتاع ولاية ده يا بيعملوا ستاتيوس، بعملوا ستاتيوس في ولاية بتاعه. انا اعترضت قلت يا جماعة اللي هو بقر اللي خطوه هناك ده رمز بتاع وارب، ده ستاتيو بتاع وارب. الستاتيو ده ستاتيو بتاع وارب يخطوه في وارب. ما عنده علاقة بمطار. علاقة بقر شنو بمطار؟ انه نفترض مثلا هل بقر ده هو سيمبل بتاع يونيتي؟ يا اخي الزول ده قال والله تريزا ده بيكره بقر وشنو، هو ما بيعرف بانه انا ده ساعته في الثقافه بتاعي انا ناس بتاع بقر، لكن انا ما داير مخ بتاع عقليه بتاع بقر ده. انا مشكله بتاعي ما هو حيوان البقر، البقر ده حيوان مسكين ساكت، لكن الزول ماشي بوراه ده انت ما قادر تنظم بقر بتاعك. كلامي كله انا قلت this is a sign of domination، لانه اشمعنى كله من ستيت ده كله ستيت جنوب السودان ده كله انت ماشي تجيب رمز بتاع ورق تحطه، ما ده انت you want to say قال لي now we are dominating. وثم ثانيا زول ده الكوز اللي اسمه بكر منو كونا بكر ميل ده ها انت جي ونو سولانا كلام ولا هذا وكده. اخر فيديو بتاعه انا قاعد ده عملت قال قماش كده وانت مشيت شعرك كده وزاد وشيت. انا ضحكت، انا قلت ده فلس يا زات قلت بقلبي يا بابا واحنا جايين نحب بعض ولا ايه؟ جايين نجكس بعض؟ احنا ما جايين نجكس بعض. الكلام كله في اطار بتاع فكر. انت انتقد فكر بتاعنا بنتقد، انت انتقدت الفكر بتاعي شنو مش جاب. انت تيجي تقول له والله بقر بتاعنا ده في اسبانيا، والله بقر ده في اسبانيا هسه بدخل تريليون بدخل في شهر. يا ما ابرد بقر بتاعنا في جنوب السودان ده لسه تعبان. بقر بتاعنا ده معدل، بقر تانا ده جدو رمون زحجانين ما اخذوا راح من شدة انه ذاته يقوموا يقلفوا كتير لحم دوم بيقى قوي. فاسبانيا ده الطيران بيدربوهم او لكن شنو بقى في مخ بتاع بيزنس. بقر بتاعنا هنا في جنوب السودان ده لسه جيجوا سوبر بنات، لسه في زول قاعد في امريكا داير بيو له 25 بقره ولا 30 بقره ولا 100 بقره عشان ماشي يعرس له مره نمره 2. اوكي ده مخ ده نمره 2. بقر بتاعنا ده جي نياكامو منين يقروا بينك بنياكام بقر ذاته كان بقر ده كويسو. بقر ده كان بونس زي بقرات اي ده كان مو بيجي قال مالتا كونغي داك بدن شمال يمين زي ده the cows would have actually spoken mo bi woni malta ngi taban nan na dergeni fi malo way malta ngi silan beja de be nyakam bashi de be nyakam beja nazine bi shakla bagara zatu taban talga bagara ke gala yo malma kala gana bagara kan fi Uruba wala fi America wala fi Australia. At least I will be stationed I can't hold it anymore. So let's you talk on Bakar Musa. اسم تو كون أبكر ميل يا احنا قال ايوه بقرات تنا تجنوب بقرات تنا تجنوب انا قال هسه بقرات من تابانين جينا كامو بجاي ناس مرلي بيجا شيلو بجاي ناس جدا اكوان نوير بيجا شيلو تمون دينكا بيناك تبوسا برا شيلو تمون مندار بيشيلو بقر ريكي قال ايوه مالقا ملانا زي بربرو كده بقر راسه دلقوني كان أسا كالاغارا أسا في أمريكا ولا في يوروب ولا في أستراليا ولا في كندا أسا ده كان بكون I will be stationed in one place ما بشيلانا شمال يمين. بقران ده كان غالي قوة غالي رابر بديرهم on 5 minutes كده we say that to South Sudanese. مال تكون بس ما كوتنا مال واحد تمشيلو لبن تنا تكون نعمل زبادي تكون نعمل كده. أبكر كون كرا ونسلان أنا قال يا عمي تلسه ما وصلت مرحلة ده كان وصل في مرحلة إنه بقرات تنا ده خطيناه في قائمة تمام. بقينا عندنا مخ بتاع بيزنس، بقينا ذاته احنا بقر ده بنهتم به نخليه في محل واحد. المزارع ذاته بيكون عنده بقر في مزرعة بتاعه ده وهو بيزرع في نفس الوقت، تخليه في محل واحد بجنبه وهو بقر ده ما يتحرك هنا. بقر ده ياكل وتشيل لبن بتاعه ده تقوم تحول تكون عندك فاكتوري
تعمل منه زبادي، تعمل منه جبن بانواع بتاعه كله، جبنه مدفره، جبنه الفيتا، تشيز، تعمل منه زبادي اللي فيه سكر، الزبادي كيف هناك تعمل توديه سوق. بعد ده انا ممكن نقول قال يا بابا انا اقول لك يا بابا كون، اه انت خلاص، انت وصلت المرحله ده. لكن انت لسه بقر، انت لسه دي شكلها، ها تنجي شكلها. يا اخي انا بذكر في بقرات كان شيلوا قبل فتره، يا اخي بقرات ده من شده ما تعبانين، نعم بقرات ما جي كوري nyakamomo mini nyakamomo mini shilumo no biga gen funu mo biga akol bes. Ara kal de bagar zat umon madar gore because mo gengala we are tired. So that's why ya result le ligara goni su fi modu bita gina de shunu da bita uh, statue bita kauda ada gutta protocolian e jama hina fe baris ina symbol bita baris shunu ده ما هو باريس الو فرنسا كله سيمبل بتاعه تشوف الديك بتاعهم ده. لكن انت لما تيجي في باريس انت تلقى سيمبل بتاعهم مختلف. ها سيمبل بتاع استاد او عندك ايفل تاور اوتومن. انت لما تمشي في لايك برلين فور انستنس، دي عاصمه بتاع 16 ولايه فيدراليه لالمانيا، كويس. لكن الرمز بتاعه هناك استاتيو الخطوه في استاتيو ده شنو؟ ده بيع الدب بسموه بالينا بيع خطوه هناك. احنا قلت يا جماعه بروتوكوليا انت بتخد اللي هو الرمز بتاع الولايه ده، انت كان عملت الاستاتيو انت بتاخد الرمز بتاع الولايه ده. لكن يا زول قال تريزا دي قبليه، تريزا دي انت ذاتك ما بتعرف، مش جاب حاجات تانيين. لما نرد بجا بجيب تاني لما نو تعبان خلاص هو ما قدر ذاته ليه. اول يا اخر رد بتاعه طبعا لسه هاجي رد له رد اخير ونضحك فيه. قال يا اخي انت ذاته شعرك ده تعملته ما تلاعيله يوم ده قال انت ربطت شعر قال افريكا، انت ربطت راسك افريكا. يا ما انا قاعد البس ده ما لي قلت يا باشا انا اول حاجه لما نلبس انا بستمتع، انا تريزا دي I want to enjoy myself, I love also myself. هو انت هاي كده انت. انا قال بوي زول ده سي هو ان وسط غير في مرايه وسطك بيجا عامل زي كراس عربي وما قتا وسطك براز راون كراس عربي. تقول زي زول الرو ركب سنون زيت انا زيك اللون فدي اجو بدو رو ركب سنون يلو بي بس انت جاي نو بيجا يعني ما سيد قالوا ركب سنون زياده دي انت جاي نو بس جيب تسم بس اسمايل بس ودر وريغا انا عنده 4 سنون دي تي بيت ازيك اللون انت عارف ده كالتشر تاكي. انا اسا تريزا ده كان سنون تدا غلطت برازني وده كالتشر يعمل انا شنو البروسي بو انا قال انا دير غير كالتشر ده ما ده كالتشر تانا ها انت اسا سنون ده كارور كي بودو انت رو كود نبانت كان بي جيب تسين بكاس ما تو التهت عشان دير وري قال كالا كوي باكلا مالتا مو مسا كراسارا بده naze nazizika lula lasa ya der bada gena hajim fi Rebecca Nyandeng der dibang kalama Rebecca Nyandeng woni sude de hauna saran kenga de those are the useful idiot de how ze zol nasa bakar de galu dari ona gale jama ana basata kana gale nasa bakar de kan kezan gagar fi jama mdurman islamia uzato jada kal madrasa mutakhir usa mukormos yala galu jawoni smana teresa ade halatu jenata mirikoni zena halatu jenata matia وقالوا بيجوا نسلانة زي أنا قاعدة أنا قال هي my brother أنا عنده strong self esteem. أنا ما عنده low self esteem أنا برو وصف زو أنا ذاته ما عنده وقت وصف ناس تانيين. أنا ما بقدر جاكين قال لي تكسير ولا كده ولا كده أنا ما بعمله. لكن كان ده بعد bullying ده أنا من مدرسة أنا we know how this bullies. أنا يوزات center ta bullies ذاته. أنا يجي أعمل أجاد ذاته. أنا يجي create ذاته. فالمهم يا جماعة قلنا ده شنو؟ ده بريك. المهم كنا نروح مهم. كنا نروح لريبابليك اوف ساوث سودان اوفيس اوف ذا بريزيدنت رسالة هل بعرف احتياجات الجماعة ده بقى. الآن ده سؤال كان قال what are the lessons from Rebecca Nyandeng's sorry أنا نسيت اس ده هنا مسافة ده ده بالذات كلاب هاوس كان سيبي تيم اوكي وتيم
Yeah. Okay, the camera rotate. This is what's this? Yeah. Yeah. So, kalam de, my brothers and sisters, دقيقة حاجة مهمة ترى هنا. Yeah. أنا أنت brother. Yeah. Yeah. Wow. المهم أنا بس بوست حاجة دي هنا عشان كده الناس اللي رجعين بعدين sorry. Yeah. بس أنا داير أندر بوست لينك ده هنا my brother. Exactly this one here. Yes. Yeah. Alo طبعا أنت كناينو ده السبب اللي أنا كان قال what are the lessons from from Rebecca Nyandeng's statement. lessons ده الرسائل أو القراءات ده هو شنو ذات اللي ممكن احنا نتعلم من كلامنا. واحد منهم ياو رياكشن يا تبين من مكتب الرئيس و let me go through it. Press statement 23rd August 2026. طبعا هو كوتيني اجاد ده طبعا بقى لزو كلام تا election ما election لكن حاجه ده كله نعرف سبب ده شنو وفي حاجات كتير انما بونيش فباسا. On the December election, political accountability and leadership legacy. The office of the president has taken note of a recent statement questioning the electoral process and making claims about the liberation generation, national leadership, and direction of South Sudan. ده كلام على فكرة those are the lines اللي ريبيكا وين يفوقهم. يعني ريبيكا يتكلم عن legacy، يتكلم عن حاجات كتير هناك. يلا هنا هم دايرين يجيبوا بطريقة تانية هنا اسمع طبعا. The office respect the right to criticize government and participate in a national debate. However, such debate must be guided by facts, consistency, and respect for the sacrifice through which the South Sudan attained independence. As the country moves toward the planned December election, a clear contradiction has emerged during the previous two postponement, and some of the same voices now expressing reservation were among the loudest, demanding to know why election had been delayed and blaming the leadership of His Excellency President Silva Kiir Mayardit. Many were themselves serving in a senior government position and benefiting from the political arrangement they criticize. They أصبحهم كويس. شكله بدأ. Today, as the election are being prepared for, some of these who demand election now appear increasingly opposed to the very process they once demanded. The approaching election are therefore revealing political position and raising legitimate questions. Are these positions based on the principle or political calculation?
Elections should not be feared by anyone who genuinely believes in democracy. Those who believe the government has failed should present their case to the people. Those seeking change should organize and persuade voters, and those who support the current leadership should be equally free to make their case. The people, not political elites, government position or political rhetoric must decide. Hehe, shakalabada. Shakalabada. Dodog bada. Aha, nimshi fide. Ajada bitaw nimret ninjizo tani. God respect for the liberation struggle. The office reject any attempt to rewrite the liberation struggle as the achievement of select few while marginalize those who fought, served, and continued to carry the responsibilities of the movement and republic. When reference is made to those who stood with the late Asma, with the late Dictor, with the late Dr. John Garang, Dimobior, it must be remembered that the struggle was collective. Collective. President Silva Kiir Mayardit was senior member of that struggle and long-standing comrade of Dr. John Garang. His role in liberation movement and the subsequent leadership of the republic cannot be erased from that history. Wahlele wahlulu. Asha Rebecca Nyandeng gal shunu. Asha Rebecca gal. Those of Kostima Nyibe and those of Dengalor Pagan and the others. Majibisim bitakir. Majibisim bitakirola jab mushkil. Mana gutelekum. Ana gutelekum minum barana alam taja tane barao. Besar na manshukta kalam al zola lismu nyual gal dana guta aywa kide adobo zatu tayartul jibtul junun zat. Ya lasma kalam de. Itu semedu kalam de kwes. Ita kama shet fi safha al-itnin safha itnin bita kalam de. God respect for liberation. Title de ismu respect for liberation. Kalam de habaj zol. Kalam de habaj zol. Shan kida ihna gulna we have to talk about this. Kalam bita Rebecca Nyandeng dur de habishu nas kutar. Habishu de office ta president. Habishu ajatta nas kiral ajatta nin waja tawali shuf ashan taruf laano hum de one. Kir was the one who's actually taking the title. Yani oh kangu kutu biya kutu he's a liberator, is this nesitu baginas. Then as Muniama liberators who denied that he was not part of liberation. But why now namanja fi zaman ta akilu bas guide biga ma usra bitao ijib ma nesibat bitao ijib concubines bitao ijib nas bitao mal alo ajib omdel guiding ma bas surrounding him, and then people like late uncle Kosima Nyibe mataninda al talaw sibu mangal kero montala min juba zaman da fa 2014 ya ودهم في كينيا بيقوا قاعدين لحد ماشي يموت هناك. وفي نفس الوقت الناس زي ناس كوسيما نيبي ده كان وقف ده ناس الكان ريليف الجيجة مين زمانه في السودان كانسل اوف تشيرش ريليف القاعدين يجيبوا لما قاعدين يودوا له اس بي ال ده يا انكل كوسيده الله يرحمه يابا كوسيما نيبي يابا كوسيما نيبي عمل قدر تاتو كيف كلام ربيكا ده ما صح. عشان كده انا قلت لكم كلام ده حبش محلات تانيين. اسمع قال the office reject any attempt to rewrite the liberation struggle as the achievement of select few as those who fought, serve, and continue to carry the responsibility of the movement. When reference is made to those who stood with the late Dr. John Garang Dimobior, it must be remembered that the struggle was collective. Uted Kir
ta madam aruf struggle de kan collective le tari de tagi turdu mombara. Girl, this struggle was collective, eh? Girl, President Silva Kiir Mayardit was a senior member of that struggle and long-standing comrade of Dr. Gal. His role in the liberation movement and the subsequent leadership of the republic cannot be erased from the history. Ya salam. Mashana waredkum shogol da dawar. Shogol da dawar ya junubin. Fata ta konena. Shogol da dawar shadid. Gal to suggest that nobody was watching over the country after the loss of one liberation leader diminish. The many liberation era leaders who reminded and remain and continue to shoulder responsibility for the movement and ultimately an independent South Sudan. The liberation struggle belongs to the people of South Sudan and should unite the country, not become an instrument of political division. Dem munia divide people ya jamaa kanja la hagiga. Dem munu divide people madakir. Kai! Kalam de saab jiddan ya jamaa junubin. Fidas gi kore fu jwa maktab ta reis gi safar gi kore. Rebecca Nyandeng jalan. Honoring liberators and protecting human capital. The title Dania Jama. Gaza Sudan must honor its veteran and liberators and value its greatest national resources. Really? Teb uncle tayo ko sima nyibi. Ya mutu miskin zere biga tala biga mutu ze biga zetanas agri jaden. Fi kam min leaders bitana. Utanin ze Rebecca Nyandeng wonu su ya degi dor juba da shem kedan lans dena saje dede. Alhuwa agri tisabuni. Nas mutu kathiri au nas اسم شنو ده مولانا جون لوك كده شوف ده حدا تاكي اقاتلو بس في كم من ناس oh yeah, sorry Yama, I forgot. Let me connect this internet. I mean the battery. Gatalana. And if it's serious, we are in serious talk, Hassan. Serious talk, my brethren. You got a man of me, sorry. There you are. Should the galam they give? Girl honor liberators, the title to him. And protecting human capital. Yes, all human capital. God South Sudan must honor its veterans and liberators and value its greatest national resource. طيب وين الناس الكتار الموت بهم تانين إيال تال liberators وتدلوا معلومة جيبوا كبرتهم. قال شنو في كلام ده كده repeating قال South Sudan must honor its veteran and liberators and value its greatest national resource, its people. Where former liberators face hardship, the response should be a serious national effort to recognize their contribution, protect their dignity, and support those who sacrifice for the country. Their struggle should not be turned into political weapon. Hey, ana go relata kon junubin. Ana go relata kon. Fire. Kalam do biga sukun junubin. De kalam dasa. U kalam asa biga de respond biga le isim sunuda. Le Rebecca Nyandeng. Rebecca wenisu. Kalam da habishu. Lakini asa munderu wenisu. Tabani ara solo papito mana lesim to Ezekiel Lulda. Ya kan bibada ma article no mkutu sura benu ke عشان الناس فكر قال ربيكا خلاص قابل ما كير عندكم كلام ده كلام ده سكون كيف ومباري ده I flip لما انا نيول كاتب حاجه ثانيه انا قلت ايوه انني اشتموا رايحه كريهه من جوبا
فعلينا أن نجهز عضلاتنا للحديث. My brothers and sisters, lightening the yeah. تاني كده عين كلام ده تكون أسمع قال شنو أسمع كمان عين لاين ده هنا قال their struggle should not be turned into political weapon. This is not a political weapon. Just to remind you يا سيلفا كرما مكتب بتاعنا أنا أعرف ده جديد كتابات تمون هناك يا هون صار تاني هنا قال تايتل تاني هنا برضه في نفس صفحة 2 ده the people must have the final word. لا ريبيكا نياندينغ ونسو كلام الفقل بتامنا although ما ونسو كله لكن ونسو نص ده كلامنا قال the people must have the final word. South Sudan has endured conflict, displacement, political unrest, and uncertainty, and enormous sacrifice. The country cannot remain trapped in circle of postponement and uncertainty. The December election provide an opportunity to return political choice to the people through the ballot box and should be supported by all who believe citizens are ultimate source of political legitimacy. Ya salam. ودي هاوزات اللب الموضوع بتاعنا هنا بعدين الكلام ده بعدين هنسمعه في كلام البوينت اللي نقدر نقول فيه أجرب بتاع ريبيكا نياندينغ why I agree with her in that. نمشي كده في الصفحة الأخيرة اللي هو نمرة 3 قال the office calls upon political leaders parties, civil society, the media and citizens to conduct the electoral debate peacefully and responsibly. Let those who seek leadership make their case. Those who seek change present their alternative. And those who support the government defend its record. Above all, let the people decide. MashaAllah. Since when they allow us to decide? They already said that mafi gumbula shata mafi illa zekira hai tui itu junubin kulu musyao naman bariguna gal itu junubin kulu dari sunu ana buarikum ala ruwa fisika ana bitala dinu zekira bitana hai mafi pachang gumbula shata mafi illa zekira hai ya guna leta konfig gutu leta konfiguna kutu demonu kalim galande. You want us to remind you that was a former Minister of Information, Michael McCollwell. Thing. As it on there once. The kalam farik. Kalam ajib. Kalam de. When you say jama. Fumunu maru kalam be yadu junubin kutu leta. Yala kirdi when you see ne fi maktab to gale ya let the South Sudanese decide. South Sudanese already decide. Yada bada manas Baristan ufinas Muristan guna tomon nas Fajulistan guna tomon nas Shulukstan nas Dinkastan nas Munustan utakona yan wala daga la abukora dal kaman woni su al maawak de woni su kalam de betong monyang baden boldoza jawoni sine ya bare to monde mana en zere galla la na bishir no bukutu guna ite jeno benkolo dari sunu ana buerikum ala ruwa fisika na bitala dinu zekira bitana hai mafi fashang gumbula shadda mafi ila zekira hai ita konder shunu junubin already decide kalam farke. Sorry guys. God the liberation generation fought for South Sudan in which its people would determine their own destiny. That principle must remain
at the center of the country's democratic journey. Yes, salam. They are to maktab beta dictatorship Silva Kiir Mayar did. The dictator mabinia bita adut. Ma prophet bita masunto David Peter alo David AD. Umondel Kulu they gang together against the people of South Sudan. Now you're telling us that there is actually something called democratic. What is this democracy? Kanema kalamta democracy. The musha jibu disagreement at 2013 when the people were saying gal khalas let's go and vote. Kir gal ke nasar faiden. La gal khalas taninde gal kade kutu fi ballot box ina. Dema ya nafsu democracy de. Shame on you if nasta maktab the race. Shame on you can fit democracy fi beled. Since when? Junubin was Lamarhala Monde lost hope in everything. The office of president therefore retract its commitment to a peaceful, orderly, and democratic electoral process and calls upon all South Sudanese to protect the unity, stability, and sovereignty of republic as the country moves toward December. And office of the press secretary the maktab bitakir mushana berlita fire ya dogo hafla sasa kijabada de ya unisia shukran le mama Rebecca Nyandeng ya dogo kida na bigelim shukran ya dogo na bigelim shukran tamam itano by the way gara basa na entitle ana magara gibel basa na entitle dar butai wa de auzatul modude de au modude zat ma bidaldo da bas bijibulo qali yaktib الكلام ده يقول الكلام ده انني اشتم رايحه من اجل ده من اتنيوك دوس لب بتاع اتنيوك بكونوا صادوا يا سلام شغل ده تمام خلاص honestly my brothers and sisters انا مكيف من شغل الماشي ده عشان كده احنا هنشد في التصعيد شغالين في التصعيد وهنجيف مع مارادونا حتى لو ما بنحب اللي هو ارجنتينيا صح حتى لو ما بنحب ارجنتينيا بنجيف مع ميسي هاي لانه ميسي شاط الكوره وجاب الجون اللي يفهم اللي ما فهم انا واقفين مع ميسي ميسي هسه حيلعب مع مكسيكو وشغل ده سيتو كده بيكونوا فهمتوا طبعا الشطار ده اللي بيكونوا فهموا الكلام وحنكررها لانه قال التكرار في الكلام بيعلم الشطار ما بيعلم الحمار يا جماعه معركه ده يا دوب بدا سمح شديد زي ناس تنك درير بيقول سلم لومو كنا سلم لومو باراساسا انا مرتزه تاخد ما اعرف فرح انا فوق ده سلم لومو كده كان قال سلم لماما ريبيكا كنا سلم ماما ريبيكا باراساسا سمي او سولو تكورا باراساسا اي او اي باراساسا ولا يا زول الفاهمني تمام كده ده صاحبي كبير سلاطين يا فاهم كلام ده انا داير نقول لكم انا نقول لكم كلام ده شغل ده يا دوب نجد فعشان كده احنا لازم ناخد جهة مع واحد من الفرقة يا جماعة المباراة هسه ما بين مكسيك وبرازيل انا واقف ما برازيل بين مكسيك وارجنتينا وهسه ارجنتينا جاب جون في مكسيكو هسه دي كوري مكسيكو بقى قاعد يتمسك بشنو قاعد يتمسك بحاجات زمان اي والله انا كنت مع سيلفا كير انا كنت مع جيرين وانا شاركنا في النضال وما يعملوا اسكلوشن واجي ده جنوبين يا بديسايد وهذا واقفين ما اجي ده شغل ده ماشي كويس جدا
let's go. Kenna asma bigger min mama Rebecca. Itar be jawa wara gede gibet. Ana umbare. Ajere sorry. Gibel sabah bedri. Ana wara gede zira na gutta okay. This is good. This mina na entitled zira na arif gutta okay. The reaction le kalam bita mama Rebecca. Ago. والله لازم جوا والله لقيت وري لي قال what has Teresa smoke today أنا ما smoke حاجة أنا بس جا من holiday I had a good time there أنا enjoy بحر هناك جو سمي وأنا جايب energy جديد يعني وأنا جاهزين شغالين نصدم أي زول يا المهم نمشي قدام ما أعرف ما لا أنا لازم يبس كان نمشي في الجزء الثاني ده قالوا كنا نخط خطاب بتاع يا دوب أنا بنادو ماما ريبيكا أنا بنادو ماما ريبيكا زمان أنا نادو ريبيكا نياندين ولا زاد قاعد نقول ريبيكا جيرن لكن أنا سب نقول ماما ريبيكا لأنه شاد كورة في المرمى بتاع المكسيكيين لما يجيب بحكيكم يا أخي والله العظيم كده نعمل ليه اوكي هي كنا اسمع لهم Rebecca Nyandeng ya udah kita semua وكمان ما بس حاجة كده نقدر نقول لناس يذكروا ما بقية الجماعة دي للأسد إيه تكون لبس تكون سكرتيات بنطلونات تكون له كول ودي تكون له ماما Rebecca Nyandeng ودي تكون له لأنه راجل ونسو وزات تزيدوا كلام وقال لكم كان دارين تعملوا لي حاجة عملوا وكان حاجة حصل لربكة نياندين نبارف بين ديتكم نبارف قال لنا سيلفاكير يعمل حاجة لربكة نياندين ونفس حاجة دوم ونعمل ذاته لراجل تو وانا بعد كده بجاء ترس بقاجات اللي كان عندنا المحتفظين بيه ده كلام فارغ يلا اسمع تكون جنوبين We have inflicted to ourselves, unto ourselves, things that our enemies did not do to us. سمعتوا كلام ده؟ يعني احنا عملنا حاجات لنفوسنا الانمي او قاصد الحكومات السابقة في السودان ما عملوا لنا وما عملوا. No problem brother Henry. I know that she's not consistent and whatever. لكن أسا احنا في واقع تاني في واقع غريب جدا كنا حاجة ده إتانو حاجة الجي تونغو تونغا وركم با هنري حاجة الجي تونغو تونغو جي جسم جماعة ده أوسا تمنا دوكو فوكو ده أوسا أنا شغالين ده شو تجيب أنا أعرف بأنه she's very emotional she's so emotional لكن كنا ما نسيتو بأنه مرة ده ونسو حاجات الحقيقة sibu tanas kual manyanga jekengal we did this and then intaha asa da koto wahed koto ni murednin anna ma bijam suko mush Rebecca da ana bigobudo ana Teresa da bijawaro lakin asa kala maluwani suwita kuna ni maktab tanas reis tala kif de au shogol anna shagalin fi asu لانه انا اعرف she's very emotional انا اعرف هي زعلانه كنا ما نسيت بانه في حقيقه في كلام بتاعنا في حاجات كتير انا مختلف مع اجر مع ربيكا نياندين فوقه انا مختلف مع ربيكا نياندين لما جفت اول مدرسه تبرجوازين انا مختلف مع ربيكا نياندين لما نو كان كان كينغال مع ربيكا نياندين لما نو جفت اول فاكتوري تمريسا انا مختلف معه وانا عندي بوينت ده انا اول فيديو جبل فيديو نمره 1 بارت 1 بارت 2 عندي رسائل بعدين بجراس له بعد 1 انا نزل خلاص في تيك توك في يوتيوب وفي فيسبوك جاي
فيها يكون في 2 في 4 فاضل 3 انا بجامل ده انا سرقامل ده برا ده تنتا every Sunday. كلام ما ربيكا وين هنا that we inflicted things to ourselves that the enemy themselves did not do it to us. وده حقيقة. كأننا نقول الحقيقة. احنا ما بننسى صح. في مظالم الأنظمة السودانية كله الحكم من زمن بتاع ناس أبود ولا كان أسهري لحد زمن بتاع ناس نيميري وتناس صور دهب ناس منو لا صادق المهدي لا كله حقبة كان حصل فيه انتحاكات. انه ما بننكر الكلام ده، لكن في نفس الوقت احنا بنعرف بانه الشغل بتاعنا ده كان منظم، ما عشوائي زي اللي قاعد يحصل، موت عشوائي، قتل عشوائي، نهبة عشوائي، عدم دفع مرتبات، الحاجات اللي قاعد يحصل في الظل. كأننا نقول الحقيقة في الظل. حتى حكومات بتاع كيزان مرتبات كان شغال. حتى في ولايات الكان في جنوب السودان تحت سيطرة بتاعهم لسه حكومة سودانية مرتبات قاعد يجي، مرتبات جيجا except the invitation محمد، مرتبات جيجا. لكن كده شوف في الظل بتاعنا ده لا مرتبات لا هذا ولا ذاك. انت كان وين بعمل لتا بس political harassment اللي هو bullying killing left and right كده. حقيقة انه ونسو فعلا في النقطة ده ربيكا نياندينغ كلام توصح. The liberators walk here on the street of South Sudan with their head down. Instead of you picking from where your brothers and sisters who died and continue to prosper South Sudan, you brought down what they did and you completely crushed it. بالظبط. وده حقيقة. Liberators نقطة بتاع liberators they are working with their head down. كلام ده صح. كلام ده صح. كير ده ما عمل شنو للجنوبين؟ ما يدا كله أغلبية بتاع الجنوبين هسا كلكم قاعدين برا بيجوا في أجدة في أكسايل. كير ده ما رسل ديتانيز كله برا بأنه يطلع برا. كير ده ما خلى إنه حتى ناس زي ناس يا واريله ده يا واريله ده ناس بتاع بيزنس. واريله ساكت ده سيبوا باقي ناس. واريله يا ساكت ده لا هو ميلتري جنرال ولا حاجة. ده بيزنس مان اللي كان مفروض ينافس. ده كله مجبرون. ناس كير ده ما خلى انه يا قتلوا فيهم يا ناس زي ناس اكوت ان مولانا سامويل دوم مع ناس لاجده الاقتصادي اجري وكثيرين من قيادات عملوا لهم elimination you know. so نفس حاجه ده يا انا شايفين ناس زي ناس هم زي كان بيطلع ناس باغان ده قاعدين ناس لافين ده هنا. ناس باغان ده لافين ما ده كلام طيب مصطفى قال بين يا باغان والله جنوب ده ينفصل. انت اول زول هتكون لاجئ وكلامه طلع صح ماله ليه؟ لانه كان بيعرف اسرار القديم شي الناس كير قاعد يعمل لانه كير was allying with them. كير كان معه ما تسمع كلام ده 505 مليون ده القال يعملوا برايبري ده. كير was about to sell out the اجر referendum. لكن هو بقى خايف من حراك بتاع جنوبين كان people were following. جنوبين ما قاعدين كان يتابعوا في حركة شعبية. جنوبين were following the vision of our forefathers. لأنه forefathers أننا كانوا مديرين انفصال. عشان كده كير بقى خايف. خلي كده بتاعه ده. شو كلام بتاع ريبيكا نياندينغ هنا في بوينت بتاعه لو قال يا أخي بأنه يا أخي liberators they are working with their head down. كان يسأل يا ناس باغان دي لافين هنا. ناس جنرال توماس الشكل أنا من دلوبو راس تومن ده يا قاعدين بيجا في اكسايل. they are fighting for this regime. يا أنا كلنا ناس تريزا آخر مرة بشير ده في 2013 مشينا جنوب ده في 2013 قبال ذاته الشغل ده ما يبدأ. تاني احنا مشينا هناك ما عندنا أهل ولا ما عندنا فكرة إنه نزور أهلنا. حتى كان واحد داير يمشي الفيليج بتاعه أنا ما جزء من liberators زين ما we are part of it كلنا دل because we liberated with one way or another. يا ناس دل ناس باغان ده قاعدين في منفى. ما ناس ياكو انكل كوستي انتوا شفتوا مود بتاع له ماده كوستي ده زول اللي كان قاعد يمسك اقتصاد بتاع بلد ده عشان the best finance minister في جنوب السودان ده كله هم ناس اجري تي سابوني. حتى جابريل شامسون ده
ده الناس كانوا ممتازين جدا. شفت كيف؟ لكن كير ما داير، لانه كوسي ما داير كلام بتاع فساد ده، وداير يدقق اي حاجه، قروش ماشي قروش تالي. ده كان اكتر مينستر اوف فاينانس اللي خلى انه الجنيه الجنوبي يكون قوي امام بتاع دولار. يتخيل الجنيه الحسه الوصل الحسه بقى 800 وكان ماشي قريب ل 1000 ده جنيه جنوب السودان مقابل دولار ب 2 جنيه، ب 2 جنيه ونص زمن بتاع يابا كوسي منيبه. ناس يلا يجي هنا ناس ورقه بتاع مال كتبوه هنا ده بانه يا اخي ده يسي كم من الناس دارين يمشوا قعدوا في منو داري يقعد برا هنا. Majority of you they want to go even عشان to live there in village. You don't want to stay outside. هسي كلام بتاع ده ما ياو زي برادا وكوكي ده ما ده الناس اللي كان they are on a red army. They also want to go and live in their villages to enjoy. ده حقيقة يا جماعة. لازم احنا نقول الحقيقة، ما نقعد نكذب لنفوسنا. وكلام بتاع ربيكا نياندينغ في بوينت ده صح. وذكر كمان حتة معين انتوا لازم تعرف بانه you went instead of bringing people together زي الجرين زمان كان بيجيب ناس كله جنبه مع بعض كده عشان يساعدوا بافكار. انت هنا ناو بتاعك هنا انت you destroy business. ما كلام صح. كير destroy the legacy of independence of Republic of South Sudan ودمر الكلام، دمر الفكره ده كلام حقيقي يا جماعه. احنا نتكلم قاعد نختلف مع ربيكا نياندينغ في حاجات، لكن ربيكا نياندينغ قال الكلام ده جوا جوبا. عشان كده بقيه الرجال اللي انتوا هناك الدارين دين جدغوا زي ناس ذيك اللي عليك البس سكرتي البس لك تندوره. When Dr. John was there, those of Denga Log, Media Malog, those of Kosima Nibe, all those people were there watching. Who's watching after President Salva Kiir? Good point. Namunu. Madam Rebecca Nyandeng, after Salva Kiir, she will be pushed away. Sometimes I go for 2 years without seeing him. Vice President, God of South Sudan, have ears. وكلام ده يا ناس إزيك اللول إزيك اللول ده يعمل شنو؟ إزيك اللول بدأ يكتب كلام. انتوا شفتوا كلام مالو كتب طويل هناك ده يوري بين يا اخي والله يعني she want indirectly she want to debunk what Rebecca Nyandeng has said. ده يوري بين والله في meeting بتاع council of ministers وانا قاعدين meet هناك وده لا وبمعنى كلام تاع ربيكا ده ما صار بمعنى هم قاعدين يشوفوا رئيس هناك. يا اخي نواب بتاع رئيس لانه هو she's a minister I mean she's a vice president كانه بتاع youth and gender مش ولا هو شنو اجي بتاعه ده يا جماعه مش كان بتاع youth and gender. انت حتى تتكلم رساله لليوث لانه انت كان ما قدمت تقابل نائب رئيس. يلا كلام ده كيف كلام بتاعه ده عنده بوينت. she got a point here. ما يقابل رئيس ذات انت رئيس ليش شنو كان ما قاعدين نقابله انت رئيس ليش يعني الرئيس بتاعك انت يعني انت فاكر عجبنا تاجيه بتاعك لا في بو كلام الفارغ ده احنا هنا we are not worshiping individual acting for government affairs. لكن ويندو اجي ده عنده position بتاعه ربيكا هو minister هو اجي ده vice president I think for youth and gender وحاجه زي كده gender and youth cluster social welfare and youth and حاجه كده cluster. yes حاجه زي ده. فكلام بتاع انت ما تقابل الرئيس ده كيف صح كلامي يونسوا كلام. احنا سمينا قبل كده ربيكا اجل زول اسمه زول الثاني اللي اسمه كوال مانيانغ قال نفسه كلامين تكوال مانيانغ ده مين ما وجا دو قابل كير سقط نيم جاي طالع ثاني هناك يوم ده قال لنا ناكل كلاب وكدايس وواجد وفرق ثاني جا طالع قال يا اخي والله we are all dogs. yes exactly. she's a thank you Eagle. she's a vice president gender and youth cluster. yes ده جا طالع قال كنا ناكل فرق وناكل كلاب وشنو ما ادراك. شفت كيف؟ وتاني ده يوم ده جاء يعني كده تخيل بس كده تخيل الكلام ده. ده جانب الجانب الثاني في كلام بتاع ربيكا ده she's right.
whether we agree with her or disagree with her with حاجات انا طبعا بعرف personality بتاع ريبيكا نياندين، لكن كده انه وقف فينا في الكلام ده، وانا مرتاح عشان حفله عشان كوره مباراه بدا وميسي ضرب جون. يلا. God of South Sudan has eyes. He sees, he hears. Exactly. God of South Sudan in the eyes, in the ears. Hasa يجي يجيب لنا الزول تاني يعمل نفسه تو قالوا الزول positive energy. جنوبين كله داخل فوق حاجات لوموناتي. يال بتاعنا هسه فينا في تيك توك هنا يوم داك I was so sad. لما الزول ده اساله بنيه ده اسال بنيه ده كان قال I want to give my testimony. I want to appreciate you because that day you pray for me because I was asking for fruit of womb, and now I'm pregnant and this, and I want to thank God. Zol de gale which God? God which God? Uzon de jibu fi Juba ya jamaa, ja fi Juba hasa bige ndo follow sayari fikla ujana maro kanu min Nigeria wala min yatu country I don't know min West Africa. Jibu inaga na maro denas munu jibo. Utala hasa ubigo utaban bige kanuri yembele to ubigo fi TikTok inak. Fi TikTok junubin kulu guro inak. I receive your positive energy. I'm looking for finances break shunu. Can you imagine? One other nagul inno God of South Sudan is watching. Abunat tanna fina santo lako, finas abuna roko taban, fi abunat ketir, finas pastor ajere bishop, archbishop, bade figa adinat, fi ketirin mongiseli, fi junubin tanin biseli, fi abunat tanin fi grupat mongiseli. God betana is watching. Wallahi de warile ana prefer this video and bijib later come. And I was shocked. Zol de kelem le binia de gali. Which God? Binia de satu kafo. Gali which God? I'm telling I'm telling you something and you're telling me God and about Jesus Christ. Nakinego. Haja ajib kulu. Let's go. He will wipe away tears in your eyes Soon. Ukalam desa. Sooner God will wash the tears. Uzaman takir deja. Ashankira lukuta kumimbare na lukuta kundamam. Mata roena ite derja wala Rebecca Nyandeng. Haja ana zata Teresa nda jadi Rebecca dan zalan mino. Lakini asa as for now, leave it aside. Kedema si dugu gondo. Then later. The primary resource of any nation is human resource. Absolutely. But what is very painful is to see the liberators being belittled. Because the human resource, whether can they sharp, whether can they technocrat, whether they abuna, whether they munude, human resource they mohim. Lano human resource they bibana belet. Kandel businessmen, kandel talaba, kandel umal, kandel shunu. De mohim. Lakin kir gidam mirnaze. Not being honored. Dying wretched. Ajiga. Reduced being beggars. Wahaja da mahasil. Junubin, whether can they leaders or the politician or the Junubin, all become beggars. Begging for their life. Magale, yani to the extent they let our people to live with no dignity. Zol kangija asa deta de marat taban fi zol tare bayan lo batariga tani. Magala shanubiga ita inda gurush ita ya burasal mino ita basal mino yala tabiga gamna sotake boss. This situation ya khala nas bitana our people normally more than satisfy whatever they have. Lakin hasa biga wala fi akil, wala fi amna, wala fi da, wala haja. Zuruf sabe jamata kuna shikil ta junubin. Ita zaman alkan gijibu yalta Somalia o gijibu yalta Ethiopia zaman, they are malnourished, they are situation ta junubin. Keda anda kun wujuh ta ahal danna. Very sad. Da hakika. They are thrown away from their houses where they live because of lack of rent. Kostimanibe was just, his things were thrown away in Nairobi
and one young man called Gaddafi picked him and gave him a house in Athi River. Imagine ده أو يابا كوستي الساهم حتى في كتابة بروتوكولات تانية له ساهم مع some of their colleagues. They are يابا كوستي العمل a lot of planning even the implementation wisdom بتاعه كله. في النهاية جينا سكير ولد شاب غدافي ده may God bless you يقدر accommodate no ده منو راسه لناس كوستي برا ده idiot usual idiot اللي اسمه سكير ده يلا يد قال الناس ما بونسو ربيكا انت ونس كلام صح. And I look for that young man Gaddafi and I appreciate him. He was not from Mundri, he was not a Morocco. He was a South Sudanese, serving his uncle, serving as a statesman. كلام صح. And I'm talking here. And I'm ready for everybody to follow me because I'm ready to die like. Hallelujah. They are point. Ita shufta yom kwal manyangal benona kangutra kalama I don't care when I'm ready kanzol direct to new kida no mom bonus uta banzol bonus kif bonus kida ka mother rodare lakini Rebecca bonus yare ala balata gal I'm ready kan faiz all direct jindere to new shandum sizato ze da the level of frustration people have reached that frustration. Rebecca Nyandeng ligo fursa shanu bijoni su kalam da لانه ده حقيقه انت قول انت بتموت كان ما قلت انت بتموت قولوا she said it هاي يلا كان حاجه حصل لربيكا نياندين حاجه كان حصل لربيكا نياندين نبارف قال ده كير ما جماعه بتاعه كان ده انا تريزا انا جاهز انا بكون قاعدين بجلدكم بس لانه تكون قاتلوا راجل تو تكون نرجع قاتلوا بيجا كمان. Fighting the war of liberation, we were fighting as South Sudanese. Yes. But when it came to the time when we are going to eat, we became tribes. We became clans. Big clans, tribes, ما كير كان قاعد يجينا وانا ليبريتس هاي محل بترول في مناطق تعرف انا ده بتاع ده مناطق تدينك يا جماعه ها دي رئيس الدوله is supposed to be a unified factor in the middle ها انت انا نفس زول ده انت انا نفس زول يقسموا يا جبال هسه ورقه جبال انا اقرا من المكتب بتاعهم قال South Sudanese they are the people who have last say كان South Sudanese عنده آخر كلام هو مونسو مفروض constitution making ده أو شعب جنوب السودان يا بعمل يا كير ما يتكون يا بعمل كأحزاب no كلام ده ربيك صح. Others became taller than others. We buried brain. Absolutely we buried brain. في كم brain اللي اسمه شنو الموتو زري عندك أجد ده Professor Annex يا سلام ده مخ كيميائي مات كم من أقول كتلوم كم من أقول كتلوم يا جماعة يا ناس كوسيم يبيد ده واحد منهم ده واحد example عندك يا ناس دكتور أجد ناس أجد مولانا أجد جون لوك مات بهذا تاك هناك يس جون لوك مات بهذا تاك زهجان كير ده قال له كلام فارق لزول مات بهم شفت كيف ناس بروفيسور هناك يا جماعه ده الناس اللي كان ده اقول الجنوب بيحتاج له البيع لنا جامعات بعمل لنا كليات ده كله يا جماعه يلا كير ده يقول لنا يجيب لنا يجي مع شماشين يالو شماشين ده غير ولده بس ولده النسيه ده انا قاعد اشوف ولد اللي اسمه ايه ده تيك ده نسيه exactly وريلي ناس كتار many people died كلام فارغ ساكت ما يعملون ازاي Because he respected John Garang Mabio, not because of a man
or a human being, but he respected him because he was a brain like him. This time, I'm going to say the naked truth. Hallelujah. Naked truth ya wani su zai da ala balata. This time, dema zai kulu mara da yanya. This time around, naked truth. Wanadar nushkur. I'm proud magalashan Rebecca Nyandeng umara. Again, I'm proud now to call myself that a woman. Ya mara unisu. Kalam fare. We have inflicted to ourselves, unto ourselves, things that our enemies did not do to us. Absolutely. Enemy. Tanna. Mamul lana. Hagiga mamul lana zede. Ahna shufnao da? Jesus. Lord. كير وصل لمرحلة في السيستم بتاعه بنوم رجال ده ما حصل في تاريخ بتاعنا هنا جنوبين نما هسه ذاته بيكون أنا بيكون جنوبين هسه بيكون عنده too much gay في الجنوب ده حاجات إحنا ما عنده في culture بتاعنا تو عليك يا كير. The liberators walk here on the street of South Sudan with their head down. Liberators are dying wretched. Beggars. They died wretched. But they will never curse this country. And I know their heart, they will never. But there are few who do not know, who run after dollars. When they don't get dollars for a few days, they curse the country. Absolutely. You know, Allah will not curse our country, like He will curse the regime. It hurts to see the faces when they were talking here. I can see all of them sick. They are sick. Not because of the toxic in their body or in their blood, but because of the common disease called, how do you call it, stress? Because they are sick of stress. Actually, this Sabuni, I saw him here. I could not recognize him if I see him outside, if his name is not safe. The man has changed, he's become a different animal. ده حقيقة لأنه the way, you know, the deflected. How can we do such things to ourselves? We go and beg for position against your brother and sister. أنا فعلا شفت أجري تيس صابوني last year كان في إيفين وجوان السوق. I was shocked. أنا قلت ده يا أنكل أجري أجري تيس صابوني. يا سلام. These are things that you don't talk about. It's a very mood meeting when you don't say the truth. أولاد الولدناو ده خوافين ده cowards. If you put the tail between your legs and you complain, ده من يعمل في شكل ده ومبدأ. أيوة, this is demobilization. This is a mobilization. You want to mobilize. They are sabab alta kana ngibela na gutta fi point. Alinu fi title ta jamata naskirre fi gibel fi point. Alumu kengali gal the people must have the final word. Yani هو بيشوف انه Rebecca Nyandeng قاعد يحرض مواطنين. No, Rebecca Nyandeng basically she's doing what she's supposed to be doing since long time ago to boost the moral بتاع شباب عشان يتكلموا بدل انه يخوفوكم ان يا اغلبيه ما هم ان يا اغلبيه ان شعب. That's why they wrote this point في respond to Monday. So كلام بتاع Rebecca Nyandeng صح في شباب already دي شكله في شباب هناك في تجارة تون، في شباب هنا في إيكواتوريا، في شباب هناك في أبا نايل قاعدين شكله في. لكن she's talking about the rest. Join your brothers. ما تجيني بس جينا أعمل وجراس كوري ولا أنا كده ولا كده بس. When you should speak out, say قول زي تربيك أسا كلام تربيك ده ما سيبه أسا مكتب the high office in the country now to write a letter. ما لأنه كلام ده حبش كورة دخل جون. أمشي قدام يا ميسي.
Who's going to fight for you? To say the truth. The truth is stronger than the gun. Exactly. When you say the truth, and those who do not like the truth will be sitting like they're sitting on fire. Yes. But when you shoot them, they don't mind. When Dr. John They are sitting on fire as an officer, the president. Or sitting on fire, that's why they could not handle. Repeat that part. Huh? Repeat that part that make you repeat that part. Okay. That part. Okay. Itaru mahalda. Girl, if you say the truth will make that person who don't like the truth sit on fire. Fire. My fire dana gara leta ko bora gada sare. Du dari ni as fire tani. Mama Rebecca, let's go. And I'm proud of this name now. Yeah. But when you shoot them, they don't mind. Sorry. When Dr. John was there, Sorry. those of them are Lord, the truth. The truth is stronger than the gun. When you say the truth, and those who do not like the truth will be sitting like they're sitting on fire. Exactly. But when you shoot them, they don't mind. Hallelujah. When you shoot them, you don't mind. Like it has tana wantatalla kalam do sukun tirze beta Rebecca Nyandeng de. Namu dugul kalam do sukun kida. Kalam na mawajo mon magder tawali bada katibu waraga katibu de responding to gobal mo mabara sul waraga rasulu marasul to mona lisim to Ezekiel kede Ezekiel roshul sura Rebecca Nyandeng algedim kutu mulo tender kasulu mukta jirwin beno Rebecca already gabelo kirbat kalam do wele Rebecca magabe mama Rebecca Nyandeng did not meet elo dekedi sakat ma faje zere Rebecca magabe de sura gedim der balbaso mau junubin عشان der kengala kalam de intaha عشان Rebecca ونسوا كلام انه مقابله Rebecca ونس حاجات كتير ما مقابله بس ونس حاجات كتير shut up مكتب الرئيس. When Dr. John was there, those of them are Lord, Religion Malok, those of Kosimanibe, all those people were there watching. Point waja Silva Care sedit fi maktab tomo na shankida umon wani su fi point itu bukun shiftu kalam da hina gal fi point hina gal fi 2 points fi letter tomo de fi page 2 that respect for the liberation fi point tani honoring liberators and protecting human capital gibel kalam da ada agara wana bijagara ba dengus ke de point de aswara kalam de they have point de Nama asar mama Rebecca Nyandeng is just mentioned those of Kosi manas dengalor manas munu de majibi sinta kir abu tagia na tafok fire Watching after President Salva Kiir. Namunu. Madam Rebecca Nyandeng, after Salva Kiir, she will be pushed away. Sometimes I go for 2 years without seeing him. Ufi point de عشان كده الرسول زول تمام بابت تمام ده المور ناليسم useful idiot ناليسم موزيك اللول ده يمشي نجيب صورة بدا ربيكا نياندينغ كنتو عشان قال to silence us no كلام ربيكا ده ونزا حقيقة whether we disagree with her or not فحاجاتنا we disagree with ربيكا لكن whatever she say now we agree with that كانوا بيجيروا كاسما بكرة عنا بيجي جلا دو ما في مشكلة لكن الحقيقة لأننا كل مرة ونسو ده ونسو this is what we want كلام فارغ ساكت. Go on, Mama Rebecca. And then you are happy when titles are being called Excellency, so Excellency, so. What are you doing with these titles? Mesti kalau malah nak kau ini sudah mana nak jela dumara ta aja de kongko banta Adi Manuel Adil de. Halo gali I'm not only a former minister, I'm also a member of the Liberation Council. I'm also in this and that. And also the title, and you're not providing service. Yeah, Rebecca, yeah. Thank you, Mama. Go on, continue. You see? Junubin they are fed up. Junubin they are fed up to the level the whole church was clapping. Kir bijogo budu munu national security bijogo budu. Bijogo budu na school of Vikenisa. Kulu
Ita bijoga pun murasa. Ita karena ita bijoga pun. They all agree with what Rebecca Nyandeng has said it. Dina nana. Chai. Kurang keko ni. When I'm being called Mama Rebecca, I feel proud because I earn it. That's why I'm calling you now. What did I do for you? Nothing. Then make the we like it. Sekire. Let my jam second. Ite jino binkolo dari sunu. Ana buarikum. Aleruwa fisika ana vitala dino. Zekira bitana hai. Mafi vachang. Gumbula sheta mafi. Ila zekira hai. Kalam de vachang sakit. Mama Rebecca Nyandeng. This is what we have been saying. Kwezi nuita konabe su. Now we are agreeing together. We feel ourselves with pride, pulling our shoulder up. There is an African man who said that if you pull your shoulder up, did you see one day a shoulder become taller than the head? So what are we doing with this? Exactly. Tell them nothing is there. Business gamol kile zeta na Josephine napon. Oko ta Josephine napon. Ana minister tak mapu ma minister bes ana kan kita. Title data babol boss no. Ase Rebecca Nyandeng, Mama Rebecca Nyandeng, mother of the nation. Herself, she's admitting. Benu title desatu umamol go haja kirna do Mama Nyandeng. That's why I'm calling her Mama Nyandeng. Lanu she's proud to be called Mama Nyandeng. Lanu she earned that. Like in that day. Kineko. Let us use this like what this man have done. Let us use our brain like what John Garen has done, brought you freedom with his brothers and sisters. Exactly. Getting used brain bitao, my colleagues bitao, عشان كده الناس تستمر في شكلها لحد ما جاوا قواعد اتفاقيه جنوبيه يجيبوا بلد ده كلام زي مخ ما انت ممكن تقول لي بمخ تين تلابس تاجيه هناك تقاعد ما في حاجه تقدم انت you're fighting all the good minds مخ زي بتاع ناس كوسيما نيبي اللي كان rescue the economy of the country was able to keep our pounds the South Sudanese currency in one location that is actually stronger in front of the strongest notes in the world, dollars. 2 pounds, 2.5 pounds, مقابل أجر $1. شوف كده القروش ده قوي كيف. أحسن قروش بقى وصل كيف. كلام صح، كلام فارغ ساكت. Go on now. Instead of you picking from where your brothers and sisters who died and continue to prosper South Sudan, you brought down what they did and you complete. The point. This is excellent point. Point that's what I jama. Instead of you to take from where your brothers who died, and then you take it from there and continue with it. You brought everything. You destroyed. You guys are teenagers, you know. Vision, independence. Haja da kulu ita da marta. Hatta hizib zata da marta kulu haja da kulu ita da marta. That's the point. Rebecca Nyandeng satu haru benu da miruk udah hagiga. So whether we agree with her or disagree for past hajat beta, lakin what she's saying is this is the truth. Zul kangal hagiga, kere shukuru for go. Bagi de si bule yom tani. Lakin alela de, anna mama Rebecca Nyandeng. Exactly. I'm really very sorry. I used to be a very proud South Sudanese woman. I know. All of us. Kosima Nibe used to work with John Garang and I used to serve them when they were arrested with his brother Denalo. That's the time I became closer to them. They were arrested. They were humiliated. Can't you free from corruption? Kosima Nibe. Bang.
حقيقة. This is one of the Minister of Finance الما دخل يدنتو في corruption. بان زي ما قال نجرين بان ده minister ده حقيقة كده ونسو. Rest in peace Uncle Kosi. If you go to the hospital and pull his blood to go and check corruption in his blood, you will not find it. And the man who's equivalent to him is Elijah Madongalan. The man who does not want to touch public things because he knows it does not belong to him. He's a servant of people. Yes. Not excellencies. I'm really very sorry. My great people of South Sudan, you are losing the resource of your country. You are losing natural resources. You are losing the brain and human resource. Yes. Who's going to talk to our grandchildren? Because Kosi Manebe was a brain. Uncle Kosi de zol begin miskin hade kita. Ana Uncle Kosi de maraten. Fayati kullu. Zol hade jiddan hatta kalam zatu. Bonusu beraha lakin ma bifata kasfoto de ile boni zol hagiga. هو باسكت. Wisdom. Rest in peace, Uncle. Who's going to educate them about this beautiful country? Let us pray for the liberators, Ya Jama. Let us be proud of them. Don't let us belittle them. Let them have a dollar and $1 with you, but don't they pay. Like in these people, you need them. Dr. John said in his speech in Nyayo Stadium, our people are the wealth makers, but they do not have wealth. They are the wealth maker, but they do not have wealth. God of South Sudan have enriched your country everywhere, underneath, in the air, and everywhere. Your country is very rich. I wanted to tell you, don't lose hope. Yes. Al-Fadeh is a drop in the ocean. Yes. Put your acts together. Have hope. Yes. Keep hope alive. And stay together like this every day. Now what is being taken to the small corner of South Sudan called Lui is the body. But the spirit of this man is here in South Sudan. God of South Sudan have ears. God of South Sudan have eyes. He sees, he hears. He will wipe away tears in your eyes. Not very far away. It's sooner than later. Thank you. God bless you and God bless South Sudan. Sekine. Dia kalam dia Junubin. Dia kalam dia Junubin. Kalam bita mama Rebecca Nyandeng deh. Fi mahallo. Ma mungkin dari ni غشونا يعني زول ما ونسو. على فكرة Rebecca Nyandeng طبعا sometimes she's emotional في حاجات ونسو في حاجات كده لكن حقيقة في النقطة ده we shouldn't lie. في كمان famous point كلام له ونسو هنا لأنه في حاجات صح في حاجات مرات نجي disagree مو في حاجات تاني نو قامل تحت we disagree with her لكن حقيقة كنا ونسو في الكلام مسج له ونسو ده حقيقة. Differences with Dr. Riek is very small. It is because Dr. Riek was pushed to pick up arms to defend himself because the man was running for his dear life and why he had arms. But for us, all of us together, we were for reform. أيوة point ده واحد من فيديوها بس قلت أنا أشغله. ها في كلام ريبيكا نياندينغ قالوا ده عشان تعرف إنه how the
the high office in the country, tawale sibu jamade salanin. Kira mo namo respond le kalam ta Rebecca Nyandeng. Fi gibel point ana gutta fi point beta respect for the liberation struggle, fi point beta honoring liberators and protecting human capital, fi tane the people must have the final words. Mumbiga kaivin min kalam nuga sukile yinvin. Ya fi kalam de I just want to point this out again. Gibela na geretu. Lakini under now want to link together. The respect for the liberation struggle. Defi page number 2 bitaw da. Yala kanta mashit taban fi head bita yede title bita paragraph da hina. Gal the office reject any attempt to rewrite the liberation struggle as the achievement of a select few while minimizing those who fought, serve, and continue to carry the responsibility of the movement and the republic. When reference is made to those who stood with the late Dr. John Garang de Mobile, it must be remembered that the struggle was collective. President Silva Kiir Mayardit was a senior member of that struggle and long-standing comrade of Dr. Garang. His role in the liberation movement and the subsequent leadership of Republic cannot be erased from the history. To suggest that nobody was watching over the country after the loss of one liberation leader diminish the many liberation era leaders who remain and continue to shoulder responsibility for the movement and untimely and independent South Sudan. The liberation struggle belongs to the people of South Sudan and should unite the country, not become an instrument of political division. De munamol division de Kir. Asa na mambiga Rebecca guani su kalam na guaja. Ul mara alfat Kir de mushu manamol drama to ma William. William wallahi wala Arabia bitayla na gutta Arabia na baktulu. Arabia bitana na gutta na beji ishtari minna katir de munamal kalam de. Kir maganga de amul kalam de. Asa na mang Rebecca jawon story biga kaman biga sa mau amal drama to man de fi yom dag de mu manas William dal gal Arabia bitalo jada of bahar. Alo galu katalu kamana mar Arabia baktulu. Aha point number 2 alana der link makalam bilang kengala will come for it. Honoring liberators and protecting human capital. Asma kalam deine. Gasa Sudan de min maktab bitakir responding to Rebecca. South Sudan must honor its veteran and liberators and value its greatest national resource. It is people where former liberators face hardship. The response should be a serious national effort to recognize their contribution, protect their dignity, and support those who sacrifice for the country. Their struggle should not be turned into political weapons. Yala struggle takiral na mangal moduta Arabia de musho amulan na bo propaganda. Biga zahir ze kanu mon ma William de ya harar junub Sudan de mon ya shakte. Wallahi. Now we get raro benu there is people. Point at legal people must have the final word. Lano kaya vasa Rebecca Kengali, people must, you have to speak. When you wala malte when you dede yao sila za to agwa min sila. Yeah. Yela yanina mahalta point de gachun. Gaza Sudan has endured conflict, displacement, political uncertainty, and numerous sacrifice. The country cannot remain trapped in cycle of postponement and uncertainty. The December election provided an opportunity to return political choice to the people through the ballot box
and should be supported by all who believe citizens are the ultimate source of political legitimacy. Ya do wetu ereftu benu people, citizen. Ya salam ya. Can imagine? Ya nasa na Rebecca jala dumun, dugu lomo ngoni na fi marma ta Mexico. Now you want to come back and say, Galita, you guys are actually, you care about people? Huh? Ya ana madar namshi ketire jama. Bigat saatin mina na badata. Ana begifina nadikum fursa. Bala ana hakfil video kina. Lano ma hagde ragot ketir fi camera. You know, listen and do restriction that should only sit for 2 hours. Ma aktar min kida. Fa yeah, for medical, you know, purpose. Yeah, so another نشكركم كثير ناس اللي في يوتيوب اللي انتوا قاعدين تحضروا. وشكرا للناس اللي كمان قاعدين قالوا سبسكرايب وناس اللي جي share video ده اللي watch video ده. I really appreciate all of you. And soon also we start also to host some videos, live videos كمان في Facebook, and to invite some people and to talk seriously. And I want to appreciate you all. Whether we disagree or agree with Madam Rebecca Nyandeng, yes, we know that there are some also mistakes in the past she have done it, but that will not actually hold us back not to salute her and to thank her for her stand. Lano Rebecca Nyandeng, she has actually stood for the people now. She came openly. She's even ready kandera mullo haja uma father. وقال الكلام ده وقاعد يشجع الشباب في كلام قالوا قال للشباب ده كلام مهم جدا. شباب انتوا لازم تتكلموا ما بس كلام هنا بس ساكت. You guys عنا يا we are the majority. عنا يا majority ما هو مونديل في باور ده ما ناس سيلفاكير ما مجرمين بتاعه ده. شفت كيف؟ احنا كمان وناس انت بكونوا slaves زي ده تانين جانين. Some people they are falling down. زول جان زي ده بقى. شفت كيف؟ فاحنا دقيقنا احنا وانا سالنا قاعدين نتكلم من احنا بس دايرين شنو في النهايه؟ احنا دايرين في freedom, justice and equality, and you will live with your own dignity even كنت قاعد في اللوك بتاعك ولا انت قاعد في بوندو ولا انت قاعد هناك في تحت شجر هناك ولا انت قاعد نقدر تصطاد السمك بتاعك في الناصر ولا في وين. دي حاجه احنا دايرين انه اي جنوبي يعيش بكرامه بتاعه، يكون في عداله في البلد. احنا ما قال بنكره بلد بتاعنا، no، احنا we are against the system, we are not against our country. Yeah, so thank you very much. May God bless you. And I want to tell Madam Rebecca Nyandeng, Mama Rebecca Nyandeng, we salute you. Ita, you spoke your mind. Ama del al dereji bo arak del, muzata maro jad nas. Izi kulul albis skirti. Khali Rebecca Nyandeng ya albis bontoloni. Lana tazata maraji. Kalam farik sahih. Shukran jazilan. Nazal fi ajira manasa hina.